कुमार और कुमारी हाँ सेतिर भितरे तो अंतरटा खुजला हाँ आमर आज्ञा जिन आमर गुरु भी हाँ हमको शिक्षा देवार कथा कहूजो हाँ जे आपन को भी बोलली होय हो गुरु बोली हाँ हाँ सेटा भर कथा नय से करे हाँ बोला मानु माने तुमन बोला होय हो गुरु बोला भर ना होगा गुरु के गुरु सम्मान दिया होइए हाँ तुमर भूल के पालन करबार के चेष्टा करो हाँ तुम्हें बोलते केतना खराब कथा केतना बहुत कथा है तुम्हें शिक्षा दीजो हाँ तुमर बात बोलते ए नीति बोलते मुझे कहते ए मार करो वाले हाँ ए मार करो वाले ए बाबू सेठी लागी बाया गीतारे हरि बाबा बोला देखले आपे अपना बुझलिले टूटी जाए बासना आपे अपना बुझलिले अरे पहला प्लेयर जो थे करी पुले को बाहर के पहला काम वाला बिना आई प्लेयर का हम दादू मामू संग एडजस्ट करते हैं हां हां अरे तगड़ा अरे भैया से ना आवे ए बाबू हमर बड़ भाई कहिथिले जेतेबेला भगवान को रतनचंद्र जन्म नेतिले षष्ठी कुहरे के सेवा करथिले भक्त आज्ञा पद्मानंद स्त्री हेले सरस्वती षष्ठी कुहरे बाबू भगवान गौरंगर सेवा करथिले जे प्रथम जन्म हम गौरचंद्र के तांकर काना अलौकिक शक्ति थिला चैतन्य महाप्रभु कहतु जगन्नाथ महाप्रभु कहतु महाप्रभु लगी भाई के चिंता करो षोड़भुज गौरांग जड़े भक्त देखी छोटा भुज आज्ञा छोटा हाथ षोड़भुज गौरांग क्यों भक्त देखी क्यों वृक्ष मूल देखी आम जेहेतु बड़ भाई गौरवावती पले मले इन जेहेतु नवजात शिशु कन्या कन्यारत्न पाई प्रभु भाई राधा लक्ष्मी सरस्वती की विष्णुप्रियांकर जन्म बाबू किसी आलोचना करती ठीक कथा हेले गौरव किए जानवर लगे पड़वा से लगे बाबू राधा कृष्ण दिने से गौर भगवान को बाबू रूप देखी राधिका तेणु राधा किए ये भी कृष्ण प्रेम राधा भाव नहीं भगवान जन्म नहीं আজি ভগবান জন্ম হয়ে গেলেন 1455 খ্রিস্টাব্দ ফাল্গুন মাস দিন অর্কবার গ্রহণ করেছে সন্ধ্যার পুত্র জন্ম আমার জন গুরু কইলে সম্বলপুরে কেবে আইছিলে বলে 1485 কিলোমিটার দেখে গেন্ডারে 86 লে বুঝে গুরু ভগবানଙ୍କ জন্ম অনেক প্রমাণ মানে দউছি যেতেবেলে ওড়িশা যাইছম ইমান ভ্রমণ করবার লাগি বাহারি করে যাবা আজ্ঞা বুঝিবাল কি যে 1516 খ্রিস্টাব্দে 18 লাগিছে বুঝিবাল কি 18 লাগলা যেতেবেলে খান ওড়িশা ভ্রমণ করে আইছো ईश्वरपुरी पूरे सन्यासी थे कृष्ण मंत्र नहीं था प्रचार लगी भक्तिपूर्ण बाबू भगवान को कीर्तन कर चली
জন্য চরিত্রাম করে কৃষ্ণদাস সুন্দর ভাবে বদলে দিয়ে আরে রাধা কৃষ্ণ এক মূর্তি তুই ধরে আনন্দ বিলাসের রূপ দর্শন করে যাও আরে রাধা কৃষ্ণ এক মূর্তি যে ভগবান জন্ম নেইছ তারপরে জানা হয়েছে ভগবান সমস্ত দেখি আইছ আমার ভাই গীত বলে গাইলে উছুলি পড়িলা নদী আর নগর গৌর হলে জন বুঝিপারলে জিনিস না বিচ্ছেদনা হেবা সেই ভক্ত প্রথম গোষ্ঠী সরস্বতী না বিচ্ছেদন কলে সত্য দর্শন করিছন্তি কিন্তু অতি দুঃখর কথা আজ সচি মাতা চিন্তা করুছ মোর অষ্ট কন্যা নষ্ট হেলে নবম গর্ভ বিশ্বরূপ হেলা দশম গর্ভরে মুই যেন ছুয়াতে পাইছে পুଣି ସେ କ୍ଷୀର ପାନ କରୁନାହିଁ ଅତି ଦୁଃଖର କଥା ସତୀ ମାତା ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛ ନା ବାବୁ ଆରେ ଜନମେ କୁମାର ନ ଖାଇଲା କ୍ଷୀର ଜନମେ দশম করে ফেরে সন্তানদের পাইতে পুরো ছোড়া পান না করবা ইয়ারে কি পুঁজি বাবু অভেদন গুলা কি ছন্দ বাবু আরে এই তো পেরেছি তুমি চিন্তা করো না পুঁজি বাবু তুমি ক্ষণ অন্তরে বাবু ঠিক আছে পচরামা আজ এটাই তো নাকি ভগবানকে পচন প্রভু এরপরে তোমার মা দশমার সমস্যা গর্ভের ধরে লালন পালন করেছে জন্ম দিয়েছে মার তবে তুমি ক্ষীর পান করিব নাহি পচারন্তি প্রভু কি পান মাটির আকাশ রয়েছে মা আজ মান করতে ছোড়া পান নাই করবা গৌর ভগবান থেকে হসি দেবে
মূর্তি নারায়ণ মন্দে মন্দে হরিনা ভগবান দিয়ে হসে গেলে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কন্যা মন্দে মন্দে হাসিনা এ বাবু যেহেতু আমার গুরুজন মানে বলার সোমবার উঠে করে যান মঙ্গলবার ভগবান মঙ্গল হস্তান্তর প্রেম সঙ্গ দেওয়া হরে বল। যে আমার বড় ভাই যে একটু